संगठित जदि सात दीपर आम पृथ्वी आज्ञा संगठित होला परिपूर्ण होला ताहले पंडित मंडली ये सातटी दीपरू जम्बू दीपर आम भारत अच्छे भारत हला जम्बू दीप जम्बू दीपर अनेक वर्ष अच्छे अनेक वर्ष सातटा महादेश अच्छे महादेश सातटा महादेश रे एशिया महादेश रे आम भारत अच्छी एशिया महादेश एशिया महादेश रे 47टा देश बेस 27 देश 47 रे 47 देश रे 9टा देश को महादेश बोली भारत वर्ष बोली कहा गला वर्ष लागि आज्ञा भारत वर्ष 47टा देश रे सेतिर 9टा देश रे भारत वर्ष बोली लागि ता मध्य रे आम जेते आज्ञा 47टा देश मध्य रे आम भारत होती सबुठु सर्वश्रेष्ठ होला अच्छा भारत काई सर्वश्रेष्ठ होला काई गेला आगे ना गीता की बानी गंगा की बानी राम कहानी अच्छा अच्छा भारत रे पंडित आहुरी अनेक सुंदर सुंदर जिनिस अछि किंतु तीन गंगा प्रथम आज्ञा गंगा गंगा द्वितीय तो कालिदास तृतीय तो गीता गीता हे मोर पंडित मंडली गंगा गीता कालिदास और रामायण आगे ए चारि शास्त्र थिबारु भारत को सभा विस्तार हेला ता माने 18 पुराण को स्रष्टा कले भगवान व्यास व्यासंकर जन्म आज्ञा को जुगरे व्यास पंडित द्वापर जुगरे जन्म बेस कृष्ण वैपायन भगवान व्यास मंत्रिका आश्रम रे जन्म हेबु बागरायन कृष्ण वर्ण हेतिबारु कृष्ण वैपायन मगय भगय पगय पर चतुष्टय तथा तथा अपान लिंग पुष्टाने पुराणाने पृथक पृथक ए केरला करी कहन तो बुझिए ना मगय मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण 2 मगय भगय भविष्य पुराण भागवत 4 प्रगय ब्रह्म परिवर्त पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण 7 पर चतुष्टय वायु पुराण विष्णु पुराण वराह पुराण ब्राह्मण पुराण 7 11 अपान और अग्नि पुराण पर कल्प पुराण पर नारद पुराण 11 3 हेला 14 लिंग दिने लिंग पुराण पर गरुड़ पुराण 14 2 16 पूर्व पुराण स्कंद पुराण को मिसिले 18 पुराण स्रष्टा कले भगवान व्यास आरंगा कुट्ट लिखित जाइनी साले सेहि पाई शास्त्र कहिले व्यास आज्ञा लेखक भक्ति से है भगवान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नम पई ब्रह्म विभय वशिष्ठाय नमो नमः अंततु वदन ब्रह्मा विबाहुर पर हरि आधार लेखन सब भगवान बादरायण नामने बादरायण लेख व्यास कृष्ण वैपायन तृतीय नंबर कृष्ण हले व्यास आज्ञा ताहले आममान कहिबार अर्थ कालिदास होउछन्ति भारतर वरिष्ठ कवि कालिदास नथिले भारतर संस्कृति बड़ थांदा नाही ता माने को उजुड़ी नै थांदा कि नाही किंतु भारतर जो विद्यार जो सारस्वत बेसी बड़हिले कालिदास भारतर रामायण नथिले भारतर पुराण पढ़िते निश्चित किसी कम होई थांदा भारतर गीता नथिले पंडित मंडली भारतर शास्त्र किसी कमी थांदा केही बुझिल काहे ना भगवान तो मुख निश्चित पानी होची गीता चतुर्थ रे होची गंगा पवित्र बड़ी गंगा इतिया जगत रे जेते के नदी अछि गंगे से जमुने सैब गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्थिले सलिधाय गुरु क्षेत्र बलिया गंगा प्रभास पुष्करणी जवा पुण्य तीर्थानि सर्वमु शुभम फलप्र जेते नदी सबुठु आज्ञा गंगा हला श्रेष्ठ भगवान गंगा पंडित जन्म होती प्रभु नख कोणु विष्णु पदी बोली कह जाए भारत एत सब सुंदर पवित्रमय वस्तु
सब देश भारत वर्ष है सर्वश्रेष्ठ भारत से पुणी कवि लिखिले कौन लिखले सेतिकी नुह पूर्वे अर्जनाभ थिला भरत भारत भारत होइला भारतर अन्य नाम थिला अर्जनाभ अजना जो दिन आज्ञा दुष्टतंकर शुरू बेस संकटनायक गर्भरू गर्भरू भरत बंदना घटले से दिन आज्ञा भारत कहीं खेला समग्र भारत भूखंड आज्ञा सम्राट है भरत भारत भरतंकर पुଅ ହେଲେ ବୋଲିତେ ଭରଦ୍ୱାଜ ହେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଭରତ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଭାରତର ଦର୍ଶନ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ଭାରତର ବେଦ ଭାରତର ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରୁ ଭାରତର ଲିପି ଭାରତର ପ୍ରତି ଭାରତର ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱ ନମସ୍କାର କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ବର୍ଷ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତା ଠାକୁର ଘର ହଉଛି ଭାରତ କାହିଁକି ନା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଭୌଗୋଳିକ ପଟ୍ଟରେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ଭାରତଟା ଅଛି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆମ ଭାରତ ରହିଲା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ଅଗ୍ନିକୋଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଭାରତର ଅଗ୍ନିକୋଣ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତା ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ହେଇକି ଅଛି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ହଉଛି ସବୁ କୋଣେ ଅନୁକୂଳେ ପୁରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ କୋଣେ ଅନୁକୂଳେ ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ନୀତି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନାର ଭାରତ ଯାହା ନାହିଁ ମରତେ ତା ଅଛି ଭାରତେ ବର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ସେଇଆ ଅଛି ଏଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି 47 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷ ହଉଛି ଭାରତ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ଏ ବେଦ ସାହିତ୍ୟ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ମୁନି ଋଷି ଆଉ ସବୁଠୁ 10ଟାକ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ନେଇଛି ଭାରତ ଭିତରେ ଭାରତ କାହିଁକି ଠାକୁର ହବ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ନେଇଛି କୋଉଠି ନେଇଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ ନେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମଣିଷରେ ସବୁ ଦେଶ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସବୁ ଦେଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ ସବୁ ମିଆ ଦେଶ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସବୁ ମିଆ ଦେଶ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭାରତକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଶ ବିନାଶ ହବ ଯିଏ ସତ୍ୟ ବୁଝିବ ଯୋଉ ଦେଶ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ସୁନାର ଦେଶ ଭାରତ ହେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ କେହି ଯିବାନି କେବଳ ଭାରତ ଯିବ ଆମେ ପଢିତେ ଭାରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତରେ ପଢିତେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉପନିଷଦ ବେଦ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଭାରତର ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରତରେ ଥିବାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
47 ଦେଶରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତର ରାଜା ହେଲେ ଭରତ। ଆଜ୍ଞା ଭରତଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଯିଏ ପୁଣି ହସ୍ତିନାପୁର ସମ୍ରାଟ ପୁଷ୍ପଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବସୁନ୍ତ ବାବୁ ଭଉଣୀ କଣ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା